Latihan mendengarkan bacaan dalam bahasa Inggris sangat penting untuk meningkatkan kemampuan pemahaman dan keterampilan berbahasa. Berikut adalah salah satu cara efektif untuk latihan mendengarkan bacaan bahasa Inggris, yaitu dengan menggunakan audio pada browser Microsoft Edge. Caranya dengarkan audio dengan transkrip. Mulailah dengan mendengarkan rekaman audio atau video dalam bahasa Inggris yang dilengkapi dengan transkrip. Dengan cara ini, kamu bisa mendengarkan bacaan dan mengikuti teksnya. Ini akan membantumu mengenali kata-kata yang sulit dan memahami pengucapannya. Contoh, dengarkan berita berbahasa Inggris dengan mendengarkan audionya. Cara ini bisa dengan menggunakan browser internet Microsoft Edge. Untuk mendengarkan berita berbahasa Inggris dengan audio menggunakan Microsoft Edge, kamu dapat memanfaatkan fitur Read Aloud, baca dengan suara, yang tersedia di browser tersebut. Berikut adalah langkah-langkahnya. Langkah-langkah menggunakan fitur Read Aloud di Microsoft Edge. 1. Buka Microsoft Edge. Buka browser Microsoft Edge di perangkat kamu. 2. Kunjungi situs berita. Akses situs berita yang menyediakan artikel berbahasa Inggris. Misalnya, kamu bisa mengunjungi situs berita internasional seperti BBC, CNN, atau The New York Times. Jika yang muncul berita bahasa Indonesia, bisa diubah setting bahasa di bagian kanan atas setting bahasa. Lalu pilih bahasa Inggris. 3. Pilih artikel berita. Pilih artikel berita yang ingin kamu dengarkan. Buka artikel atau berita yang bukan video. 4. Aktifkan fitur Read Aloud di Microsoft Edge. Klik kanan pada halaman artikel, di area kosong atau teks artikel. Pilih opsi Read Aloud, baca dengan suara, dari menu yang muncul. Atau, kamu juga bisa mengaktifkan fitur ini dengan cara lain. Klik ikon menu 3 titik, elips, di sudut kanan atas browser. Pilih Read Aloud dari daftar drop-down. 5. Dengarkan artikel. Setelah fitur Read Aloud diaktifkan, Microsoft Edge akan mulai membacakan artikel tersebut. Kamu bisa mengontrol kecepatan pembacaan, memilih suara yang diinginkan, pria atau wanita, serta mengatur suara yang lebih natural melalui pengaturan suara di sistem. 6. Kontrol pembacaan. Kamu bisa mengatur kecepatan atau menjeda pembacaan menggunakan tombol kontrol yang muncul di bagian atas browser saat fitur Read Aloud diaktifkan. Alternatif: menggunakan ekstensi text-to-speech jika kamu ingin opsi lain dengan suara yang lebih variatif atau lebih alami. Kamu bisa menambahkan ekstensi text-to-speech di Microsoft Sponsored Edge. content. 1. More for you. Buka Microsoft Edge Add-ons Store. 2. Cari ekstensi seperti Read Aloud, a text-to-speech voice reader, atau ekstensi serupa. 3. Tambahkan ekstensi tersebut ke browser. 4. Ikuti petunjuk untuk mengaktifkan ekstensi dan dengarkan berita dalam bahasa Inggris. Dengan fitur ini, kamu bisa mendengarkan berita berbahasa Inggris langsung dari Microsoft Edge dengan mudah. Ulangi mendengarkan, repetition. Dengarkan materi yang sama beberapa kali. Pada percakapan pertama, fokuslah untuk menangkap ide umum. Pada percakapan kedua, coba fokus pada kata-kata atau kalimat yang kamu tidak mengerti. Pada percakapan ketiga, coba untuk mengerti semua detailnya. Catat kata-kata baru selama mendengarkan. Catat kata-kata atau frasa yang baru atau sulit. Cari artinya dan ulangi pengucapannya agar kamu lebih familiar dengan kata tersebut. Berlatih dengan soal latihan. Gunakan latihan mendengarkan dengan soal-soal untuk mengukur pemahamanmu. Misalnya, setelah mendengarkan sebuah audio, jawab pertanyaan terkait isi dari bacaan tersebut untuk melatih kemampuan pemahamanmu. Dengan cara-cara ini,
Kamu akan semakin terbiasa dan percaya diri dalam mendengarkan bacaan atau percakapan bahasa Inggris. Semakin sering berlatih, kemampuan mendengarmu akan semakin meningkat. More for you. Mirror 9H. Donald Trump launches cryptocurrency a day before inauguration with a huge red flag. Raw Story 22H. 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 Better luck next time, America. Voters mocked for telling Wall Street Journal they only want Magalite. The Irish News 18H. Patrick Murphy. Dear Donald, when exactly was America ever great? Great. 99. The Telegraph 11H. Trump's If you've ever discussed skiing and snowboarding, you might have heard that skis are easier to use and learn than a board. While not all popular and frequently repeated phrases are right, this one just happens to be true. Though those experienced in winter sports manage to make both look easy, many experienced skiers and snowboarders claim that skiing is much easier to learn. Skiing isn't just easier when it comes to actually hitting the slopes. Pretty much everything about it is easier than snowboarding. Not only is it quicker to learn, but the power limits, convenience, and comfort are all better on skis. Additionally, if you're a little nervous about getting on and off the lifts, you'll want to steer clear of snowboards, which are a little more finicky. With skis, you'll spend less time on the bunny hill and progress to more challenging slopes faster. This is because the motions of skiing are more familiar to most people. The actions you perform for ice skating and rollerblading are relatively similar, giving you a good base. Snowboarding, however, is pretty different from other sports. Even surfing, which looks comparable, requires different techniques and weight distribution. Before you can really get on the snowboard and start gliding down the slopes, you'll end up falling a lot as you learn how to balance your weight and move around. Additionally, if you don't go snowboarding frequently, it's something you have to somewhat relearn every season, setting you back a little on your practice every year. Unless you have quite a bit of money to spend, going to places such as the resort that is New England's best-kept secret for skiing and snowboarding isn't something you'll get to do a lot. Read more. 25 gorgeous islands for vacationing that won't break the bank. The perks of snowboarding over skiing. Interestingly, although skiing is considered far easier to learn, it's not all that easy to master. With snowboarding, however, once you get the hang of managing balance on your heels and toes and getting on and off the lifts, most of the hard work is done. After that, you just have to learn the basics, like how to take turns, navigate different terrain, and adjust your speeds. On the other hand, skiing gets more difficult after you learn the basics, as it requires learning completely new skills to progress instead of fine-tuning the ones you already know. Snowboarding also tends to be a little cheaper if you decide to buy your equipment. For this sport, you need to buy a board, bindings, and boots. However, for skiing, you will have to purchase skis and poles as well as bindings and boots. Of course, in the long run, the price of the equipment might not matter too much, especially compared to the steep costs of the lifts and the fact that many beginners end up renting equipment until they feel more confident. However, it is something worth considering, especially when you're already paying a lot to go out on the slopes, like those in the state with the best skiing in the US. No matter which one you choose to try out, once you learn the basics, the world is essentially your oyster. Pretty much any place with snowy mountains will offer you a chance to practice your skills and explore a magical snowy setting. For example, to merge travel with the sport, you should check out several fairy tale Swiss Alps villages that totally transform into winter wonderlands, perfect for skiers and snowboarders. Ready to discover more hidden gems and expert travel tips? Subscribe to our free newsletter for access to the world's best-kept travel secrets. Read the original article on islands,